Rangsani takutai bukuk song hai lam sok piro nok no sini hor sini tibini mang liwo al bisi degya ko titi edi sini sakri tlango khiyei hinai or nanglai mani omo haino te kaisa haino hai tabuk state hapangni bkhakti bo 2023 বিধানসভা ভোট ni sekang abo police ni je special executive 6367 jona tlangnani hinai interview nahar paimani khaba abo tabuk batil sinai hinai state hapangni bkhaktei sakalai rijak khangya concern department ni bkhaktei sakalai rijak kha gabo haikeno প্রতিটা যে চিনি সিকলারকনি লাইভ বাই ইংয়া খাবার সিকলারকনি যে জীবন বাই সিনিমিনি খেলা হায়াংনি ন তংমা হিক্লাইছো তাবুনি অ টং জরাও তামনি হিংকাই নরক নুগি মানখানা টিটিএডিসি এডমিনিস্ট্রেশননি বখাক্তিবো যে 120 টা চাকরি ত্লাংজাকমানি 120 জনানো আবো ব লোকরকনো হইयै স্পেশালি যে সিকলারক যারা মানথাই তংমানি বরক bongni je fundamental je rights iya ka bongni je maulik adhikar chakri moji mantu moji maya chakri ni bagai advertisement iya ka ba interview rina ni jotoni no adhikar tongo phiaba o adhikar phano siklaro buk khaimali o jora purbo ka ba haikeno apurbo chakri tlangna thangai tamunai kabanga bakhte kok kawai tabuk o chakri siklarokni hajar hajar siklarok oi to সিনিমিনি খেলা ইয়াকাবা বংনি বরক বাই তাবো নাইন সাপি ইয়াকা বরক তো ডিপ্রাইভ উনুংখা তাবুক যারা চাকরি মাননাই বংনি যে জীবন বাহাইনো বংনি যে চাকরি জীবন বাহাইনো জুলি যাক তামনিংকাই গোबां बखते কক কামানি বাগৈ তাবো চাকরি ক্যান্সেল উনানি হাইসিংও ফানো থাङै মানো তামোকাই गोबां मा इन्टेलेक्चुअल बरक गोबां मा केरं राजा सिगोरों रक बरक सावै दङ अबनो जदि केस टेस खायके हांखाय हाइकोर्ट थाङै अब चाकरि बातिल फानो उंगै थांमानो तामनि हांखाय अब बेलायनो रायजा सायाखै चाकरि लांजाखा हिनै हांखाय ताबु हापां अ हापांनि बखाक्तै स्पेशल एक्जिक्युटिभ जे चाकरि लांजाकमानि अब त अलरेडी इन्टारभिउ रंगै पाइजाकसै फेबा ताबु शेष मुहूर्ते हांखाय अबनो बातिल हिनै हाइनो हाय साकालाय रिजाक फिउका चाकरिनो मानखा हांखाय भगवाननो मानमासुक तामनि का चाकरि बेलाय शर्टेज गभर्नमेंट नि चाकरि अमनि बागै चाकरि जदि एकटा माखा हांखाय ताबु अ जराबो माने उंटं जराबो हांखाय भगवाननो मानमासुखाय ग्लायो आमो हाय नि जराबो ताबु जरा चाकरि मानना हिना आसाय तंनाय चाकरि मायांगै गोबां सिकलार फ्रास्ट्रेशन नंगायजाक ताबु तो अमो हाय जराबो न चाकरि tlanggo batilngi thango tabuk चाकरि तेसा tlangnani hinai processing kha amobo शेषर मुहूर्ते बातिलंगै थाङो भोटनि सिगांखै तो चाकरि निनि एडभार्टाइजमेन्ट निवै हाजार हाजार सिकलारकनो हाटंग्रिवै अ चाकरिनि बागै एप्लाइ खालायदिका एप्लाइ खालायनानै थांथानि गोबां मा सिकलारक गोबां मा बिरमानबो मानखा तामनिखाय चाकरि इन्टारभिउ होना थांगा थांलायसो खायनो नांगो निनि आरो खर्च फायो निनि गोबां मा कागज पत्र जेरक्स खायाखै थांनानै गोबां मा निनि तामने प्रब्लेम नि सम्मुखीन नुगो बाक्सा सिकलारक अमा हायखाय कष्ट बिरमान हिया अमा हायखाय सेक्रिफाइस खायै निनि अ पोस्ट नि बागै एप्लाइ खायमनि यागलबो तिनि अ चाकरि बातिल इंगै थांसनाय हिनै हायनावहाय स्टेट हापांनि बखाक्तै साकालाय रिजाक फिउका हांखाय अर जतनि सोलाय कपाल हामि हांखाय जों हाय सिकला जारा तंनाय बेकार जुबक बरक से जतन सोलाय कपाल हामिया बरक से जतन हाय बिरिमान तामनि हिमाले तिनि आनि बयस 20 बছর तंगानो तै 5 বছরनि परे हिंखाय 25 বছর गानो तिनि जानि बयस 40 तै 5 বছরनि परे हिंखाय बिनि 45 हांखाय तजन साइमानो जे चाकरि मानानि समय सीमा तंमानि बयस अमसे करसंगै थांगो ब चाकरि सुजुग तंफानो चाकरिओ एप्लाइ खायनोसो बिनितै सुजुग फाइलिया का अमा हायखायनो सिकलारनि जे मानथा इंगा सिकलारनि जे लाइफ बाय कांखाय खिलवार इंगा खाबा बिभिन्न भाबे थंजागै तंमा हाय उंगै तंखा अ जराव का अमनो तैनो ताउबो जे रकम भाबे एडिसिनि चाकरिनो तैयै उर नांलाय दङ उर नांलायखा अमबो हायनो हाय उर नांलायनो तंलायखा तामनिखाय गोबां बरं माना हिना आसाय तंमानि
sakri mankhai kwbangma imang mukthang khai manani hinui wansugui khatungui tonglaimani lukurok siklarok phiaba tabuk haino hai belai no durbagyo siklarok ni bagui o sakri bo batil thangsinai abono tino TTID ni kasam CM borong nang Radha Saron Dev Burma bobaising huningni bisingti bo kereng lainai khe monoti borok khai tamosa ni gefadi bo tamosa ka khanai ne leano Nago balai khano khakamani kok dukkhojono ঘটনা siklarokni kabalai mani kok 2022 ni 3 তারিখ নভেম্বর বিধানসভা 2023 বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক 4 মাস আগে বিধানসভা নির্বাচন বসকাংনারগৈ siklarokni bokhamanani bagui এই ধরনের কাইসা বনো অনেকটা ললিপপ নির্মাণক 6361 জনা স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ni পদ নোটিফিকেশন খাইয়া 2022 ni 3রা নভেম্বর এবং সাদা কাগজ জানি যা থানা এলাকাও নদরগত খাইমানাই হই হাজার হাজার সিকলিরক বরক দরগস্ত খাইলাইকা আর পোস্টনি সংখ্যাবত খারাই বিয়া 6361 জনা নতলাংনাইনি বাগৈ স্বাভাবিক কারণে ন দরগস্ত খাইলাইকা রাং পয়সা খরচ খাইলাইকা কিন্তু হঠাৎ খাই 4 বছরনি মাথায় আবুক উস্কাঙ্গ না মিয়া হঠাৎ খাই ঘোষণা খাইকা এই যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদ যেটা লাগনাই কক তংমানি আবনো বাতিল ঘোষণা খাইজাকানে অব siklarok bai teisa BJP Tipramotha IPF সরকার chini bubugra suni সরকার no অব siklarok bai protorana khaimani klaija অব হাইকে প্রতারণা কোনো মতে ইংরানি কইয়া যেটো 2018 নে ভিশন ডকুমেন্ট 50,000 siklarokno চাকরি লাগনাই কক তংমানি তিনি প্রায় 52-53,000 ভ্যাকেন্ট পোস্ট দङ রিটায়ার্ড হলে সিমিতে কমপক্ষে তামনি সামাই 25-30 হাজারनि উপর ओंखाय শুধু ভ্যাকেন্ট পোস্ট সিমিছে তাবো প্রায় 52-53 হাজার চাকরি tlangna তো দেরের কক যেটা tlangmani tlangnaনি bagui পোস্ট ক্রিয়েশন খাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রেখা আবনো পর্যন্ত তিনি বাতিল ঘোষণা খাইয়ে রাজাউখা একইভাবে আবহায় অনেকগুলি ইন্টারভিউ না যাক নিনে এলাকা মাস্টার নিবাগে ইন্টারভিউ না যাক তারপরে 2022 নিনে টিচার লাগনানি বাগৈ টেট পরীক্ষা রে পাস খাইজাক কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোনো খবর করে আবার হাইকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দপ্তর ইন্টারভিউ যেমন যাক দङ পোস্ট ক্রিয়েশন খাইজাক দङ পোস্ট দङ আবনো পরে বলইয়া এটা লাগনানি বাগৈ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানে পড়েব এই ধরনের কাণ্ড কারখানা খাইছে আনকে অবত siklarok bai ভয়ঙ্কর ধরনের প্রতারণা খাইমানি নকলাইও আবো কোনো মতে মানি নানানি কইয়া আসলে সরকার তো siklarok ni bagaiya নিনে ডাক্তার পোস্ট পর্যন্ত ভ্যাকেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট ভ্যাকেন্ট নার্স পোস্ট ভ্যাকেন্ট টিচার পোস্ট ভ্যাকেন্ট বিআইনি পোস্ট ভ্যাকেন্ট
কিছুদিন আগে পিআই লাंनायनि बागै থাকতা জাখা এপয়েন্টমেন্ট খা কিন্তু তাবক তিনি প্রায় 6 মাসनि পরং তंखौ बरंनि एपॉइंटमेंट लेटर तामनाय रजाकिया অফার জমার মানে পড়ব বো অদৃশ্য কারণে 6 মাসनि পরং তंखा আবা হাইকে প্রতিটা ক্ষেত্রে সুংনগুই দङ सिख्लारकनि जीवन विपन्न क्षति सागा आबोनि बागै तिनि साख्रि गरै बाख्रि गरै अबारेजोंनो नों बान्थाङै दङ हाजार हाजारिया ताव प्राय 1.5 लक्षनि कासाकासि हाता रायजोआव थाङै सामं थाङैनि बान्थाङै दङ मालाय एखाने वाना बायसा এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় সেলেংমা সিজা ঘটনা আবো নানি ঠিক গিয়া ও ঘটনা তীব্র নিন্দা जों খাইও सिख्लार बे धरনের প্রতারণা তা খাইদों যা যতটুকুন পোস্ট খালি দङ লাंनायनि ব্যবস্থা খাইদों তাবক তো রাংनि কোনো অভাব দंमोन को जाते পুরো ইন্ডিয়ান সরকার তার নগরে হাইংনাই কিছুদিন আগে এডিসি বাবা হাইংখা অনেকগুলো পোস্ট খালি দङ ইন্টারভিউ না যাক চাকরি লাंगिया একই রাজ্য সরকারবো একই অবস্থা ওंखाय सिख्लारगले ताक बेंक थांखिनाय हम बागै थानानै जायाखै आबो 15,000 10,000 15,000 টাকা रोजगारनि बागै नक खंया करे बुहि राज्य ताबो हाता राज्य थांगै सामुं थांनानै बान्थां दंखा काजै এই অবস্থাनि কাহনাनि দরকার अब কোনো মতে নানি ঠিক গিয়া তাবো এই যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ 6,000 উপর পোস্ট লাंनायनि बागै एप्लिकेशन खायमानि परेबो तारनि बागै कारण सारानो बनो बातिल खायजा सिनि दाबि दंनाय बातिल खायनायनि कोनो कारण करै नांखाय नोंथो इसा एप्लिकेशन तामनाय सान्दि जारा दरकार नया ताल खायजा चाकरि आवेदन खायनाय परगनो सुजुग रथुं जारा दरकार खायजा অন্যায় করে কাজে अब এই বাতিল খাইমানি ফরমান আবো প্রত্যাহার খানে নাংতো প্রশ্ন চাকরির ব্যবস্থা খাইতং আবো নিছিনি জোর দাবি দंनाय थाइखौ